तो आज आम डिस्कसन करवा 5B रो 1 नंबर। ठीक अच्छे। तो 1 नंबर डिस्कसन करने पूर्व किछिटा मु डिस्कसन तुम सहित करदे जहाँफल कि तुम क्लीयर हो आम कौन एक्चुअली करवा 1 नंबर। ठीक अच्छे। तो कौन कौन डाटा थी आम कौन कौन करा पड़ो। तो 5B रे जो 5टी बा 4टी नंबर देती गोटे समबाहु त्रिभुज जहाँ देहरे आमको किछिटा डाटा बा दत्त अच्छी आमको अन्य सब कर। तो समबाहु त्रिभुज माने कौन तार दुईटी बाहु हूँ सामान। ठीक अच्छे। आउ तृतीयटी हूँ कौन भूमि। ठीक अच्छे। आउ यदि क्षेत्रफल आम बाहर करवा ताले कौन बाहर करवा तापाई गोटे उच्चता ना पड़ो। ठीक अच्छे। तो समबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज समबाहुर जो कोण थाए से कोणरू ता विपरीत भूमि प्रति जो उच्चता हुए सी कौन करे ना से भूमि को समद्विखंड करे। ता माने जदि एटा गोटे ए बी सी त्रिभुज हुए ए बी सी त्रिभुज हुए ताले एठारे बी डी इज इक्वल टू सी डी हो कारण एठी ए डी लंब होची बी सी को त्रिभुज यदि समबाहु त्रिभुज तो एटा एई फॉर्मेटटा सब जगह लागू हो। जदि गोटे समबाहु त्रिभुजर दुईटी बाहु समान आउ तार गोटे साधारण कोणर विपरीत बाबू लंब से भूमि कौन करे समद्विखंड करे। ठीक अच्छे। तो आपको नहीं आम कौन कर 1 नंबर सब जाक समाधान करवा देखिए कौन कौन क्वेश्चन दिखाई। ठीक अच्छे। तो 1 नंबर 1 देला कौन ना भूमि दैर्घ्य देती 10। ठीक अच्छे। आ प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य देती 13। ताले हमको उच्चता निर्णय करार अच्छे। तो मुझे कौन कही गोटे समद्विबाहु त्रिभुज भूमि जो लंब हम से कौन करे भूमि को समद्विखंड करे तमाने ये हो 5 ये हो 5 ताले ये गोटे समकोणी त्रिभुज देख। तो समकोणी त्रिभुज कर्ण हूँ 13 भूमि हूँ 5 ताले उच्चता केते हम कर्ण स्क्वायर माइनस उच्चता स्क्वायर रूट हम तमाने 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट हम तमाने 169 माइनस 25 रूट हम ताले केते 144 रूट ओवर 12 ताले आंसर हमर केते भाला ना ये जो उच्चता दैर्घ्य होची केते 12। ठीक अछि। सेम सेकंड एट देखिबा सेकंड एट देले प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य देछि 41 आउ उच्चता देछि एठी 9 उच्चता केते देला 9 ताले हमको भूमि निर्णय करिया पड़ो। ताले देखो ये जेहेतु गोटे समकोणी त्रिभुज ताले कोन देछि कर्ण देछि उच्चता देछि त हमको भूमि निर्णय करिया पड़ो। त माने 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट हो। ठीक अच्छे। ताले हम केते बाहर 41 41 4 41 उच्चता केते देबो 1681 माइनस 21 रूट ओवर ता माने 16 रूट ओवर इज इक्वल 40। ठीक अच्छे। ताने भूमि केते बाहर 40 ताने ये 40 माने एपड़ भी 40 कारण भूमिटा समान ताले टोटल भूमि बाहर 40 + 40 80 सेमी। ठीक अच्छे। कारण आम बाहर कले अधा भूमि आमको पूर्ण भूमि बाहर कर 40 ରୁ 2 गुणा हो कारण आगुरी जानचे जे कौन समद्विबाहु त्रिभुज जो उच्चता भूमि को समद्विखंड करे बोली ये 2 नंबर। सेमती 3 नंबर देखा 3 नंबर भूमि दैर्घ्य हूँ 14 सेमी भूमि दैर्घ्य के 14 सेमी उच्चता हूँ 24। ठीक अच्छे। उच्चता हूँ 24 ताले प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य के तो ये भूमि 14 माने एंटाटा हूँ 14 तो जो समान दिभाग करें तो यहाँ के 7 हो हमको उच्चता के बाहर ना 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट हो। ठीक अच्छे। ये हूँ उच्चता ताले हमर केते बाहर 24 स्क्वायर केते हो ताको देखिबा हम केते 96 6 9 तो ये जो केते 57। ठीक अच्छे। प्लस ये 49 रूट ओवर ये ऐड कले केते हो 625 रूट ओवर तो माने आंसर केते 25 ताले समान बाहुर दैर्घ्य केते ना 25 और 25। ठीक अच्छे। ये थला थर्ड आई भी देखिबा तो आई भी टा टिके क्रिटिकल देछि तो एक्स नहीं करा पड़े कौन देछि ना एठी उच्चता होछि 12 सेमी तो उच्चता यदि 12 सेमी है ताले भूमि दैर्घ्य हूँ 2 सेमी का माने भूमि दैर्घ्य के 10 सेमी
ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଭାବରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରେ। ଯଦି ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 10 ସେମି ତାହେଲେ ଅଧା ହେଇଯିବ ଇଏ 5 ତାହେଲେ ଇଏ 12 ସେମି ଇଏ 5 ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ବାହାରିବ ନା 12 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 144 ପ୍ଲସ୍ 25 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 169 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 13 ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 13 ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ଆୟତ ଚିତ୍ର ନେଇ କରିବା। ନମ୍ବର 1 क्वेश्चन ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 75 ମିଟର ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି କେତେ 40 ମିଟର। ତ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦ୍ୱୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲା ତା କର୍ଣ୍ଣ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଟା କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ତ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା ତାର ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟିର ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 75 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 40 ସ୍କୋୟାର ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5625 ପ୍ଲସ୍ 1600 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ କେତେ ହେବ ନା 7225 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଏ ଯେଉଁ 85 ତ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ ଏଠି ନା 85 ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ବହୁତ ଇଜି କାରଣ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବର୍ଗଚିତ୍ର ନ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଫର୍ମୁଲାରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡଟା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତାର ଭୂମି ଦେଇଛି କେତେ 48 ଇଏ ହେଉଛି 14 ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତାର ଏଇ ଜାଗାରେ ବି କର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା 48 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 14 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିବ ନା ଏଇଟା ବାହାରିବ 2304 ପ୍ଲସ୍ 196 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାରିବ 2500 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ନା 50 ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 50। ତ ଆମେ 1 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଆର ପୂର୍ବ ସିରିଜ୍ରେ ଦେଖିନ ପୂର୍ବ ନମ୍ବର ଦେଖିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛି ଯାଇକି ଆମ ସିରିଜ୍ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାର ଆମର ଏବାଉଟ୍କୁ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।